वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का दिन जनाब हमारे लिए बहुत ख़ास था। क्यों ख़ास था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल जनाब मैं नाश्ता कर रही थी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। एक ब्राउन ब्रेड का पीस मैंने अपने लिए लिया और रात को हमने बनाई थी भिंडी गोश्त, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पड़े हुए हैं तो मैं बस उसी के साथ खा लूँगी। भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बस ये लूँगी और साथ एक कप लूँगी ब्लैक कॉफ़ी का। दैट्स इट, मेरा हो गया नाश्ता। और जनाब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट बना रही थी मैं किसी खुशी में। केक शेक हमारे घर में कोई खाता नहीं शौक से, मीठा कोई इतना शौक से नहीं खाता, फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उस खुशी में, मैं जो है खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, उस खुशी में मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और खाना मैंने नहीं बनाना था क्योंकि इसके मामू ने बोला कि ऐसा करते हैं कि रात को जो है ना हम चलेंगे, ये जो हमें खुशी मिली है इसको सेलिब्रेट करेंगे। खुशी बताती हूँ, वेट करें जनाब। यहाँ पर जो मैं चाट बना रही हूँ ना, पहले वो बता दूँ मैं आपको कि ये चाट मैं बना रही हूँ जो होती है ना क्रीम वाली चाट, वो नहीं बना रही मैं। सिंपल चाट जिसमें वैसे तो अगर सर्दियाँ होती तो मैं इसके अंदर डालती जनाब माल्टे का जूस वगैरह, लेकिन अब माल्टे तो है नहीं, तो इसलिए इसमें डालूंगी मैं नींबू का रस। ठीक है जी। और उसके बाद आप साथ साथ देखते जाना कैसे बन रही है, बड़े मज़ेदार होती है। मेरी बेटी को बहुत पसंद थी ये। हालांकि उसके घर में जो चाट बना करती थी ना, वो बनती थी क्रीम की चाट। फ्रूट चाट ही होती थी लेकिन क्रीम चाट बहुत शौक से वो लोग खाते थे, और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो लोग ना। लेकिन जब से मेरी बेटी ने मेरे हाथ की ये खाई ना चाट, तो वो कहती थी कि माँ मुझे बस यही चाट पसंद है। तो जब मैं आज चाट बनाने लगी ना, तो मुझे बड़ी याद आई। बल्कि मैं तो सोचती हूँ, मैं हर ब्लॉग में आपको कहती हूँ मुझे अपनी बेटी बड़ी याद आई, और सच में वो मुझे बहुत याद आती है। जो जो काम मैं करती हूँ ना, उसको जो जो पसंद था और जो जो मैं उसके लिए करती थी, मुझे वो बहुत याद आती है। और अल्लाह ताला बस सबकी बच्चियों की किस्मत अच्छी करे, जहाँ पे रहें खुश रहें, आमीन सुम आमीन। तो चलें मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब मुझे कौन सी खुशी मिली। आज जनाब मेरे बेटे का आना था रिजल्ट। ठीक है जी, वो कर रहा है एक्सटर्नल लॉ, और उसका रिजल्ट आना था और हम बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं इसने क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि ये कहता था कि मामा मेरा जो मेरे पेपर हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मैं पास हो जाऊंगा ना, ऐसे कहता था। तो मैं कहती थी बस पास होना है, तो कहता था मामा शुक्र करो पास हो जाऊंगा। लेकिन तो जो है ना, जिस तरीके से इसने बताया हुआ था ना कि मामा मेरा पेपर मेरा बहुत सारे बहुत अच्छे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मेरे अच्छे ग्रेड ही आएंगे। उम्मीद है तो हमें बहुत थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर भी एक धड़का लगा होता है ना, जब तक रिजल्ट ना आ जाए ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं क्या होगा ना। तो बस ऐसे ही जहन में था कि अल्लाह खैर करे, बस खैर का रिजल्ट आए। खैर जनाब मैं बिल्कुल भूल गई सुबह उठ के कि आज रिजल्ट आना है। मैं बड़े आराम से कपड़े प्रेस कर रही थी अपने हस्बैंड के, उन्होंने हॉस्पिटल जाना था, वो वॉशरूम में थे। तो इतने में जुरेज यार जनाब भागा हुआ आया, और इतनी जोर से इसने चीख मारी है भाग के आते हुए ना, कि मैं यकीन करें इस तरह जो है ना मेरे हाथ से छुटते छुटते रह गई। मैं कहूँ अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी इतनी यानी इतनी वो खौफनाक चीख थी कि मैं डर गई। इसके बाबा भी बाहर आ गए, तो खैर आके ये हम दोनों को चिपट गया। बाबा मेरा जो है ना मेरिट आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ ना। आप यकीन करें कि हम तो खुद एकदम से सकते में आ गए। उम्मीद थी हमें कि अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा धड़का सा था। तो बस जी मैंने सोचा मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जब मेरा बड़ा बेटा पढ़ रहा था तो उस टाइम तो मैं चैनल नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती वो क्या कर रहा है सारा, लेकिन इसका इस दफ़ा मेरे पास चैनल है मेरा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। उस टाइम होता तो मैं वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती। खैर जनाब यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं आई हुई अपनी एक फ्रेंड की तरफ, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था उससे मिलने को, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और चाय शाय हमने पी मिल के, और बड़ा इंजॉय किया हम सब ने, उसकी बेटी भी थी और हम दोनों फ्रेंड ने ना बहुत इंजॉय किया। तो जनाब आगे चलते हैं फिर। तो क्या हुआ कि जब रिजल्ट अच्छा आया तो फिर ज़ाहिर है माँ बाप को खुशी भी होती है इतनी ज़्यादा, माशाल्लाह उसके उसके मेरिट्स आए, और मेरिट पे पास होना बच्चा तो फिर बहुत खुशी होती है। मैं बल्कि उसे कह रही थी, मैंने कहा जितनी आपने इस बार मेहनत की है ना, तो नेक्स्ट टाइम आपने इससे ज़्यादा करनी है ताकि आप डिस्टिंक्शन ले सको। तो वो कह रहा था कि मामा इंशाल्लाह ताला बेफिक्र हो जाओ, मैं लाजमी इसी तरह तैयारी करूंगा, क्योंकि इस दफ़ा इसने बहुत मेहनत की थी। और आप सब ये तो जानते हैं कि मेहनत का फल अल्लाह ताला लाज़मी देता है। मेहनत करनी बस शर्त, बस ये है कि मेहनत करना ज़रूरी है।
تو بس یہاں پر جناب میں لائٹس وغیرہ آف کر رہی تھی کچن کی، اور سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں کچھ کھا پی کے آتے ہیں، اس جو ہمیں خوشی ملی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ہم نا یہیں پہ کہیں سرگودا میں شہر کے اندر ہی نا ہم کچھ کھا لیتے ہیں چل کے کھانا وغیرہ، لیکن کھانا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کوئی ڈفرینٹ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو خیر پھر یہاں پر شالیمار سٹی ہے، وہاں پر ہم نے سوچا کہ وہاں چلتے ہیں۔ وہاں جا کر جناب ہم نے کلکن پہ گئے، اور بڑا مزہ آیا وہاں پہ، کیونکہ ذرا تھوڑا سا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا تھا، اور انوائرمنٹ کے ساتھ جو ان کی چیزیں تھیں کھانے شانے کی، اور یہ برگر وغیرہ پیسز وغیرہ، بالکل ان کا جو ذائقہ تھا نا بالکل ڈفرینٹ تھا۔ تو بڑا مزہ آیا یہاں جا کر، خوب ہم نے انجوائے کیا۔ ہم تقریباً آئے 12 بجے ہم یہاں سے واپس آئے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو کامیاب کرے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو نیک بنائے، ان کو نیک ہدایت دے، اور اپنے آگے جھکنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ میں نے نا اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہو نا، یہ کبھی نہ سوچو یہ ناممکن ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اعتقاد ہونا چاہیے، بس محنت کرنا شرط ہے۔ اور دوسرے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، کوئی بھی پیرنٹ ایسا نہیں ہوگا جو غلط راستے پہ چاہے گا میرا بچہ جائے۔ تو اس لیے جب بھی اپنے بچوں سے بات کریں، ان کو ایک کام ضرور کریں آپ لوگ، کہ اپنے بچوں کے اندر پازیٹیوٹی کو اتنا بھر دیں، اتنا بھر دیں کہ ان کو آس پاس کی نیگیٹیوٹی بالکل بھی نظر نہ آئے۔ اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے نا ان کے سامنے نیگیٹو، تو وہ اس کو پازیٹیو وے میں ہی لیں، کبھی بھی نہ سوچیں کہ وہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ہمیشہ یہی سوچیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اچھے کی جتنا اچھے کی امید رکھیں گے نا، اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ بچوں کو لازمی بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کے بچوں کے جو دماغ ہے نا، وہ کبھی بھی غلط طرف نہیں جائیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں میں کوشش یہی کرتی ہوں، اپنے بچوں کو ایک ہی بات کرتی ہوں کہ بیٹے کبھی بھی آپ لوگوں نے غلط نہیں سوچنا کسی کے لیے بھی۔ جب آپ خود غلط نہیں نہ سوچو گے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، بس یہ آپ نے اپنے دماغ میں بات بٹھا لینی ہے۔ تو جناب یہاں پر ہم آ کے بیٹھ گئے، رش بہت تھا، یہ نیا نیا اوپن ہوا ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا یہاں پر، ایسے سوچا کہ کسی نے بتایا کہ یہاں پر یہ بڑا اچھا اوپن ہوا ہے، تو ہم نے سوچا چلو یہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بس رش بہت شدید تھا، تو بس یہاں پر آ کے جو ہے نا کافی دیر ہم کھڑے رہے، 15 منٹ ہم کھڑے رہے۔ اب واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمارے گھر سے یہ اچھا خاصا دور ہے، تو بس ہم نے کہا اب تو کھا پی کے ہی جائیں گے، اب دوبارہ جائیں گے تو ہمیں 12-1 ویسے ہی بچ جائے گا، تو اس لیے جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے، کھا پی کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ اب کسی اور جگہ جائیں گے تو ظاہر آرڈر کرنا پڑے گا، آرڈر ہم یہاں پہ پہلے ہی کر چکے ہوئے تھے۔ تو بس جناب یہ جو ہے نا ٹائم اب تقریباً ہو گیا ہوا تھا 11 بجے کا، تو میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ ابھی تک نہیں آیا کھانا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کب آئے گا۔ تو وہ بولتا ہے ماما بس اتنی دیر لگنی ہے جب تک کھانا نہیں آنا، جب آ جانا ہے نا تو اس ٹائم ہر چیز فٹافٹ سے ختم ہو جانی ہے، وہ آپ کو 5 منٹ نہیں لگیں گے، بس یہی آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ تو بس جناب یہاں پر یہ آ گیا ہمارا کھانا، بہت مزیدار تھا ان کا، ہر چیز بہت مزے کی تھی۔ تو بس جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے نا تو لازمی میرے چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔